प्यारे बच्चों, आज हमने ड्रा किए हैं मिनी स्टार। इनमें कलर करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम करेंगे ग्रीन कलर। हम इसमें करेंगे ऑरेंज कलर। कौन सा कलर करेंगे? ऑरेंज कलर। कौन सा कलर करेंगे बच्चों? ऑरेंज कलर। अब हम इसमें करेंगे येलो कलर। कौन सा कलर करेंगे बच्चों? येलो कलर। इसमें करेंगे हम अब पिंक कलर। इसमें हम अब करेंगे रेड कलर। इसमें हम करेंगे स्काई ब्लू कलर। अब हम इसके अंदर टाइप करेंगे। इसमें अब हम करेंगे ऑरेंज कलर। तो बच्चों हमारे मिनी स्टार्स में कलर हो गए। हम कलर में देखते हैं क्या करेंगे। डन।